प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आपको समस्त को नमस्कार वो धन्यवाद दिए आपण यही चैनल को देखुअछंती। अनेक दिन प्रार्थना वो प्रस्तुति थिला वो अनेकंकर अनुरोध थिला आ अनेकंक अनुरोध मते उत्साहित कला यही चैनल को आरंभ करबा निमंते। प्रत्येक दिन जेपरि मु आपमान निकटरे नूतन नूतन वाक्य आउ रेकॉर्डिंग करी आपमान पाखरे पहुंची पारिबे सेति आपमान प्रार्थना मु कामना करूअछि। तो आसंतु आजिर शीर्षक होछि परमेश्वर आपणक इतिहास को बदलाई पारिबे। गॉड कैन चेंज योर हिस्ट्री। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने मु आदि पुस्तक एक पर्व आउ दुई पद एक पर्वर एक पद आउ दुई पद पढ़ा इच्छा करूअछि। आद्यरे परमेश्वर स्वर्ग ओ पृथ्वी सृष्टि कले। पृथ्वी निर्जन ओ शून्य थिला आउ गभीर जल उपरे अंधकार थिला। पुणी परमेश्वर आत्मा जल उपरे व्याप्त थिले। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने आदि पुस्तक एक पर्व एक पद कुहे परमेश्वर किए। परमेश्वर होउचंती सृष्टिकर्ता। God is a creator। से स्वर्ग आउ पृथ्वी सृष्टि करि अछंती। He is the creator of heavens and earth। से दृश्य विषय ओ अदृश्य विषय सृष्टिकर्ता अटंती। He is the creator of visible things and invisible things। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने दुई पद कुहे पृथ्वी निर्जन व शून्य थिला। जदि यही पद को जदि आम इंग्लिश रे पढ़िबा तो इंग्लिश रे लिखा जाए द अर्थ वाज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड। ताहार ओडिया अर्थ होछि पृथ्वी आकार विहीन व शून्य थिला। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने मो जीवन दिने आकार विहीन व शून्य थिला। मो जीवन कौन सी मूल्य नथिला। मो जीवन रे कौन सी मर्यादा नथिला। मो जीवन रे कौन सी सम्मान नथिला। आउ ताहा शून्य ही पड़िथिला, खाली ही पड़िथिला। कौन सी मूल्य मो जीवन रे नथिला। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने जेपरि पृथ्वी गभीर जल रे थिला जीवन रे गभीर दुख कष्ट समस्या अभाव अनाटना नैराश्य ए सब भरी रही थिला। पुलिस जल उपरे परमेश्वर आत्मा परिव्याप्त थिले। अर्थात जल उपरे परमेश्वर आत्मा भ्रमण करुथिले। इंग्लिश वर्सन टा बहुत उत्तम लगे। द स्पिरिट ऑफ द गॉड वाज हवरिंग ओवर द वाटर्स। तो परमेश्वर आत्मा जल उपरे व्याप्त थिले। मो निराश जीवन मो हताश जीवन मो शून्य जीवन मोर कष्टर जीवन मोर दुखर जीवन मते आत्महत्या आड़ को नहीं घेनी जाइतिला। आत्महत्या जगार प्रभु जीशु ख्रीष्ट मते उद्धार कले। 30 वर्ष पूर्वे हुए तो आज मु न थांती आत्मा सहित मु कथा ही न थांती किंतु 30 वर्ष पूर्वे से मो जीवन को बदली देले। एक सुंदर जीवन मते देइछंती, सुंदर परिवार देइछंती। आज मु यूट्यूब चैनल माध्यम रे मु आपमानक साक्षात रे मो साक्ष्य देउछि। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने हे पारे आपनको जीवनटी ठीक आदि पुस्तक एक पर्व दुई पद परि रहिछि। आकार विहीन ही कि अछि, शून्य ही कि रहिछि, गभीर दुख रहिछि, अंधकार हुए तो आपको ढांकी रखी, रोग हुए तो ढांकी रखी, कष्ट हुए तो ढांकी रखी, अभाव हुए तो ग्रासक रखी, बारंबार कष्ट बारंबार विभिन्न प्रकार परीक्षा प्रलोभन हुए तो आपको व्यतिव्यस्त करुच्छे। हुए तो अनेक समय आप भावुंट जीवन को शेष करदे परा, जीवन को हारिदेवे परा, जीवन को आ बंचापी देवेनी परा, से प्रकार हताश निराश आप हुए तो व्यतिव्यस्त करुच्छे। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने मु आप उत्साहित करने चाहे
ମୋ ଜୀବନ ଦେଇ କି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନ ଦିନେ ଆକାର ବିହୀନ ଥିଲା, ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ମୋ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ଭରି ରହିଥିଲା, ମୋ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଯଦି ମୋ ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବଦଳେଇ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ନିରାଶା ଅଛି, ତୁମେ ତାହା ବଦଳେଇ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ତାହା ତୁମେ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ତୁମେ ଭରି ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 2 ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ କହିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପଦକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ଦିନେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଯଦି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି ବଦଳେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ନିରାଶା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ଉପରକୁ ଆସ, ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ତୁମର ହସ୍ତ ଥୁଅ। ଯେପରି ଜଳ ଉପରେ ତୁମର ଆତ୍ମା ବ୍ୟାପ୍ତ ହଉଥିଲା, ଜଳ ଉପରେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆତ୍ମା ମୋ ଉପରେ ଭ୍ରମଣ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ହସ୍ତ ମୋ ଉପରେ ଥୋଇ ଦିଅ, ଯେପରି ମୋ ଜୀବନ ବଦଳି ଯିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, କେବଳ ସେ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳେଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ 2 ଭାଗ ହେଲା। ବିସି ଆଉ ଏଡି ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହେଲା। ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ 2 ଭାଗ ହେଲା। ଏକ ମରଣକୁ ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି। ସେ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ଆବ୍ରାହମ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମରେ କୁହନ୍ତି, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଉର ଦେଶରୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଆମେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖାଉଛୁ ସେଇ ଦେଶକୁ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଆବ୍ରାହମ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆବ୍ରାହମ, ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆକାଶ ତାରା ପରି ଓ ସମୁଦ୍ର ବାଲି ପରି ହେବେ। ତ ଆବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାରା ଶୁଣିଲେ, ସେ ହସିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆବ୍ରାହମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଆବ୍ରାହମକୁ ଧାର୍ମିକ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, 100 ବର୍ଷର ଆବ୍ରାହମ ସନ୍ତାନ ପାଇବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। 90 ବର୍ଷର ସାରା ମା ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏକ ମୃତକଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ମହତୀ ସେନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ନ କରିବେ? ତା ମୋ ଜୀବନ ବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବା ଏକ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ କି ମାଙ୍କ ପେଟରୁ ଖଞ୍ଜ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପିତର ଓ ଜୋହନ ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିତର ଓ ଜୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଡକୁ ଚାହଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ସୁନା ବା ରୂପା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତାହା ତୁମକୁ ଦେଉଅଛି। ନାଜରେତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉଠ ଆଉ ଚାଲ।
प्रिय प्रभु सन्तान से समय से व्यक्ति ठिया हेले कुदा मारी प्रशंसा करू करू मंदिर रे प्रवेश कले आउ लोक माने आचंबित हेकि देखु अछंते। प्रिय प्रभु सन्तान जेतले परमेश्वर वाक्य आत्मा को पाखर पहुंचुची परमेश्वर वाक्य को आपण ग्रहण करंतु परमेश्वर वाक्य को आपण विश्वास करंतु परमेश्वर वाक्य को आपण स्वीकार करंतु परमेश्वर वाक्य जहा करिया पय कहछि ताहा करंतु प्रभु आपण को जीवन रे अद्भुत कार्य करिवे। जो पृथ्वी रे आमाने वास करूछु दिन एपरि नथिला बोली आदि पुस्तक 1 पर्वर 2 पद कहे। तो आपण को जीवन को प्रभु हस्त रे दियंतु आपण को परिस्थिति मध्य को प्रभु को स्वागत करंतु प्रभु जीशु आपण को आशीर्वाद करंतु आसंतु मु आपन को पय प्रार्थना करिया को चाहू अछि। प्रिय प्रभु जीशु जो भाई भौणी बापा माँ प्रभु ए समय ए वाक्य को शुणुछंती मु सेमान पई प्रार्थना करूअछि प्रभु सेमान परिस्थिति कौन अछि मु जानि नाही किंतु तुमे जानि अछ प्रभु जदि सेमाने रोगाग्रस्त थिबे तुमे सेमान को सुस्थता दियो जदि प्रभु सेमान निराशा थिबे सेमान को जीवन तुमे आशा भरी दियो प्रभु जदि सेमाने भांगी पड़िछंती प्रभु तुमे सेमान को जीवन तुमे गढ़ी दियो जदि प्रभु से माने ओ प्रभु अनेक कष्ट मध्य यात्रा करछंती सेमान कष्ट को तुम्हें दूर कर प्रभु तुम्हें आदि पुस्तक ओ प्रभु 1 पर्वर 2 पद रे तुमे कहिछ प्रभु आकार विहीन पृथ्वी थिला प्रभु शून्य हे पड़िथिला प्रभु अंधकार थिला प्रभु गभीर जल ही थिला प्रभु जदि गभीर जल परि निराशा हताशा दुख कष्ट तुमरी संतान मान को व्यथिग्रस्त करूअछि प्रार्थना करछि प्रभु तुमरी हस्त सेमान पर विस्तार कर तुमे सेमान को संपूर्ण सुस्थता दे संपूर्ण मुक्त दे सेमान को नूतन सृष्टि करी तुमे जे सृष्टिकर्ता परमेश्वर तुमे स्वर्ग को सृष्टि करियछ तुम्हें पृथ्वी को सृष्टि करियछ सेमान को जीवन को सृष्टि करी सेमान को आशीर्वाद युक्त करी तुम्हें सेमान को साक्ष्य द्वारा जीवन द्वारा तुम्हें गौरवान्वित हो प्रभु मु तुम्हारी धन्यवाद करूअछि तुम्हें मोहर प्रार्थना सुनिल यीशु को नाम रे प्रार्थना मागिलु आमेन। प्रिय प्रभु संतान माने आप मन को उत्साहित करा चाहे प्रभु को वाक्य रे लगी रहंतु प्रभु आप मन को निश्चय आशीर्वाद करिवे। धन्यवाद। नमस्कार।